फाइने एडिसि चंबारिनो कितिंगै धलाई हांखरनि कायदक आचुक थया बिजेपिनि बाताइनरक चंबलाय याफारका तिनि हांखरनि देमसरा कुचुसरा मनु सयलेंटातै सामनु खर बिजेपिनि बाताइनाय बिपिन देबबर्मा सुकेश दत्त बरुवाते एसमेल जय त्रिपुरा चंबलाय याफारका आबनि सिकां बाताइनरकनो तुइ संसाजाक हिम्बतगो मानजाखा मन्त्री अक्रा डाक्टर मानिक साहा मन्त्री अक्रा साका लुकराइदेनि लाम तुइ चंबारि खलाय नाना आंगो ताइ आबनि न काइसा फुनुकमानि नुंजाक्का चंबारिवा बिजेपिनि चंजाक बाताइनरकनो कप्लायंगा नहनै ब खाख्लायो यां कुलाय चाम्पावर खर मन्त्री अक्रानि मानजाकमाबाय बिजेपिनि बाताइनाय बिमल देबबर्मा चंबलाय याफारका गुबुन बुखाक गंगानगर गन्दासराते रायमाबेली खर बिजेपिनि बाताइनाय भूमिकानन्द रियांगतै समीर रंजन त्रिपुरा चंबलाय याफारका आबनो कारै धलाई हांखरनि कायदक आचुक थया बाताइनाय बागै त्रिपुरा मथनि बाताइनायरकबो चंबलाय याफारका এবং আজকে লাস্ট ডেট নমিনেশন দেওয়া। তো আমাদের পার্টির থেকে সব জায়গায় আমাদের যারা স্টেট লিডার আছে সব জায়গায় আজকে নমিনেশন পেপারে বিভিন্ন জায়গায় ওনারা গেছেন। আমি চুজ করলাম এখানে আসা লংতরায় বেলিতে আসার, এখানে এসডিএম অফিসে আসার আমি চয়েস করলাম। তো আজকে তিনজন যারা নমিনেশন দিয়েছেন তাদের হয়ে আমি ওদের সাথে আমিও এসেছি, পুরো র্যালি করে এসেছি। মানুষের মধ্যে একটা বিরাট উৎসাহ দেখা যাচ্ছে এখন, মানে মনে হচ্ছে যে একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যেভাবে ইলেকশন হওয়া উচিত তার একটা ঝলক কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পেয়েছি।